So, hi guys. So, tuturuan ko ulit kayo kung paano. So, wala tong filter. May gamit lang ako guys. Parang magnifying glass. Kaya parang naka-filter ako. Turuan ko kayo. Joke lang. Di lang ituturo sa'yo. Sa inyo dahil magdidiret na talaga tayo. Tutorial to. Another tutorial. So sorry, kakaboksin ko lang dyan. So unan namin. Una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And next is hindi ganun mga trippers katulad ko. Kantong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag tinuli mo, 1, 2, 3, 4, 5. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba, 7 yun. Tapos, pagkataas nun. Tapos, step nun. Pagkasunod nun. Balik. Yan. Tapos pag step 3, kanta na. Ito yung lang dito siya. Kutyak. Diba? Pag ganun. Diba? Pag ganun mo. 7 dapat yung ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos pabilis na. Pagkasunod nun is ganito. Ano ulit yun yung iniisip ko? Wait lang guys ha. Tapos ng ganun meron pa kasi. Tapos ganito. Tapos neto. Ikot kayo. Tapos step 4 na yan. Dapat nakamegas kayo. Pag tinutulog. Wait, ano ba yan? Punta. Aram, sam. Kuli. Sam. The mic. Your other mic. Aram, sam. Guli. Wait. Kilala ba kita? Oh, wow! So, magtitest ako parang ito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ting. Robot. Sayaw ka muna.
Anong saya? Anong saya? Robot, robot. Wow, wow. Aura Farm. Turuan ko naman tayo ng Aura Farm. Una kang yan. 1, 2 lang. 1, 2. 1, 2. Tapos, ganito pala. Ilang ganito? 1, 2, 3, 4. Okay, pag ganun, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Wow! Pag nagpipilay-pilayan kayo, dapat ganito. Joke lang. So guys, naka-double deck na kami sa mga di pa nakakailam. Wow! Wow! Nagiting. Di pa lulubig sa kalaban. Oh! Wow! Di pa lulubig sa kalaban. Bye bye guys. See you next time.